Eran los principios de los años 90, Het waren de eerste jaren van de jaren 90, cuando nuestro ministerio reunía apenas un pequeño grupo de personas. toen onze bediening telde met enkele weinige mensen. Habían reuniones tan pequeñas En er waren zulke kleine bijeenkomsten que no podíamos llegar ni siquiera a 10 personas. dat we niet eens 10 mensen haalden. Moralmente estábamos en el suelo. En moreel gezien waren we echt in de diepte. Económicamente habíamos durado más de 6 meses sin poder pagar ni siquiera el alquiler que usábamos como lugar de congregarnos. En economisch gezien nog slechter, want we hadden al 6 maanden de huur niet betaald. Nuestras reuniones de oración En onze bijeenkomsten van gebed manteníamos las luces apagadas. hielden we de lichten uit. Eso quizás reflejaba de manera figurada cómo nos sentíamos nosotros emocionalmente. En dit liet figuurlijk zien hoe wij ons emotioneel voelden. Sin esperanza, Zonder hoop, sin ninguna luz que pudiéramos ver al final del camino, zonder een licht dat wij aan het einde van de tunnel konden zien. desmoralizados, We hadden geen sin moed, recursos. zonder inkomens. En una de esas reuniones de oración, En in een van die bijeenkomsten voor gebed uno de nuestros hermanos tomó una guitarra nam een van onze broeders een gitaar y empezó a tocar una melodía en begon een melodie te spelen. que se titula Soberano. Dat nu als titel is Soberano. Esa canción Soberano nació en una reunión de oración. Dat loflied ontstond in een bijeenkomst van gebed. Nuestro hermano Roné Uceda de Honduras Onze broeder René uit Honduras tomó la guitarra y en un minuto escribió esa canción que se convirtió quizás en la canción más conocida de la pastora Mayra. nam zijn gitaar en zo ontstond de meest bekende liedje van onze voorgangster Mayra. Así nació. Zo ontstond het. Habla de que Dios es soberano, Hij praat over dat God soeverein que Él is. tiene el poder y el control sobre todas las cosas. Dat hij de macht en controle heeft over Soberano alles. redentor. Soevereine verlosser. Pero imagínese usted un pequeño grupo de hispanohablantes en la ciudad de Ámsterdam, Maar kunt u voorstellen een groepje mensen die Latijns, en las Amerikaans condiciones que zijn, le he descrito, in Amsterdam met de que omstandigheden después die ik heb de beschreven. sus cultos dominicales salía a los basureros a recoger En na elke zondag bijeenkomst gingen ze naar de las cosas que vuilnisplekken la gente tiraba a la basura y que todavía tenían algún tipo de valor. om de dingen op te rapen die nog waarde hadden. ¿Qué podíamos nosotros esperar con el tiempo? Wat konden wij met de tijd verwachten? Pero esa canción hablaba de la soberanía de Dios. Maar nogmaals, dat lied sprak over Gods soevereiniteit. Los años han pasado, En de jaren zijn voorbij gegaan. hace más de 30 años ya. Meer dan 30 jaar al. Y hoy, En vandaag, en un edificio que ustedes pueden ver, in een gebouw die jullie kunnen zien, Dios nos ha mostrado a través de esto su soberanía. heeft God ons zijn soevereiniteit laten zien. Hace unos 3 años, En 3 jaar terug nosotros fuimos llamados por el banco que nos facilitó la hipoteca para comprar este edificio, 3.000 metros cuadrados, werden wij gebeld door de bank die de hypotheek heeft geleend en la ciudad de Ámsterdam. in Amsterdam. Y ellos nos hicieron saber En zij lieten ons weten que la hipoteca que nos habían dado en ese entonces, 10 años antes, dat die hypotheek die in die tijd 10 jaar eerder was, nunca estuvo en la mesa del comité que aprueba las hipotecas. nooit op de tafel van de comité was die het goedkeurt. Y que hasta el día de hoy, En dat tot de dag van vandaag en Holanda, in Nederland, en un país extremadamente organizado y controlado, een land die heel georganiseerd is, no sabía quién había firmado para que el banco le diera la hipoteca a nuestro ministerio. wisten ze niet wie de handtekening had geplaatst zodat wij de hypotheek konden krijgen. 1.400.000 euros, para ser 1.400.000 euro. específico. Om specifiek te zijn. ¿Sabe de qué nos habla nuestro diario vivir? En weet u waar dit over heeft, ons dagelijks leven? De lo mismo que esa canción trata. Over hetzelfde waar dit loflied over gaat. Dios es soberano. God is soeverein. Eso habla de la soberanía de Dios. Dit spreekt over Gods soevereiniteit. Por soberanía de Dios queremos decir En daarmee bedoelen wij que Dios tiene el control, dat God de controle que Él heeft. gobierna en el cielo, Dat hij regeert in de en hemelen, la tierra op aarde y aún debajo de la en tierra. zelfs onder de aarde. Que Dios
gobierna, dat God regeert. aún en la situación que estamos viviendo. Zelfs in de situatie die wij nu Dios meemaken. sigue teniendo el control de todas las cosas. God blijft controle hebben over En alle los dingen. países ricos, In rijke en los landen, países pobres, in arme en landen. los países donde hay un gran alto nivel de organización, In landen waar ze hoog como en los zitten. países corruptos. En zoals in corrupte landen. En los tiempos que vivimos, In de tijden die en wij tiempos de leven. seguridad Tijden van o zekerheid. durante tiempos de pandemia. Of gedurende tijden van Déjame pandemie. decirte, Dios sigue siendo soberano. God blijft soeverein. Y es precisamente sobre la soberanía de Dios En over Gods soevereiniteit donde reposa, is waar donde descansa, Rust. en donde se basa en gebaseerd wordt la confianza del het creyente. vertrouwen van de Es gelovigen. en saber que Dios tiene el control en el cielo, Weten dat God de controle heeft in de que hemel. Dios tiene control en la tierra, Op aarde. que nada escapa al conocimiento ni bajo el poder soberano de Dios. En niks machtiger is dan God. Que ni siquiera un pajarillo cae a tierra si Dios no lo determina. Dat niet eens een vogeltje valt zonder dat God dat Dios bepaalt. es soberano. God is soeverein. Permíteme durante estos minutos En sta me toe om gedurende deze hablarte minuten sobre la soberanía de Dios praten over Gods en tiempos soevereiniteit de crisis. in tijden van crisis. Hoy día, Vandaag de dag, 2020, 2020, después del mundo haber sido azotado por una pandemia, nadat de wereld een pandemie heeft después meegemaakt de los grandes y poderosos países estar de rodillas, en nadat de grote landen zelfs op hun knieën donde staan los mismos presidentes han tenido que convocar al pueblo a arrodillarse, en de presidenten zelf hebben gevraagd om te knielen voor God acudiendo a la oración, en te bidden, invitando al pueblo a ayunar het volk uitnodigen om te vasten, para manifestar de que Dios sigue siendo soberano, om te manifesteren dat God soeverein blijft. que cuando el mundo peligra Dat wanneer de wereld y in no gevaar tiene is una solución, en geen oplossing no kent, tiene un medicamento que ofrecer geen medicijn om te a los geven miles y miles de ciudadanos de sus países que mueren a diario, aan de duizenden inwoners van hun landen die dagelijks sterven, hay que acudir a Dios. dan moet je tot God komen. Cuando el hombre no tiene respuestas, Wanneer de mens geen Dios antwoord la kent, tiene. heeft God het antwoord. Cuando el hombre pierde el control, Wanneer de mens de Dios controle sigue verliest, estando en su trono. blijft God op Dios zijn sigue troon. teniendo el control. Blijft God controle Dios sigue hebben. gobernando. Blijft God Dios sigue regeren. reinando. Blijft God regeren. Dios es soberano. Hij is Vamos, soeverein. dígalo conmigo en voz Zeg alta. het met mij luid Dios en sterk. es soberano. God is soeverein. En estos tiempos In peligrosos, deze gevaarlijke en estos tijden, tiempos de inseguridad, in tijden van onzekerheid, cuando algunos pierden sus trabajos, wanneer sommigen hun baan cuando la verliezen seguridad económica no está en er geen economische garantizada zekerheid is, para nadie, niet déjame gegarandeerd is, decirte laat me u que vertellen Dios sigue siendo dat soberano. God soeverein Dios blijft. sigue teniendo control. God blijft de controle Dios hebben. sigue manteniendo el dominio. God blijft domein uitoefenen. Quiero invitarle como base de esta gran verdad, En als basis van deze grote waarheid, como hemos ido estudiando el libro de Daniel capítulo 1, 2, hoy nos toca el capítulo 4. en omdat we het boek van Daniel hebben bestudeerd, gaan we vandaag Y yo lezen in llamo que el hoofdstuk 4. capítulo 4 es como una especie de paréntesis, En hoofdstuk 4 is een, porque el libro entero fue escrito por Daniel, want het hele boek is geschreven pero door parece Daniel, que Daniel incluye maar het lijkt alsof Daniel la propia experiencia que contó nada más y nada menos que el gran emperador Nabucodonosor. de ervaring deelt van de koning El Nabukadnezar. capítulo 4 comienza diciendo: Hoofdstuk 4 begint door te zeggen, conviene que yo, ik, Nabucodonosor, Nebukadnezar, cuente las grandes maravillas que Dios ha hecho conmigo. dient te vertellen wat God allemaal met El mij heeft propio gedaan. emperador De eigen koning se dirige ahora a todas las naciones spreekt nu tot alle que naties estaban bajo su gobierno y poderío, die onder zijn macht waren, para que sepan zodat zij weten que Dios reina en el cielo, dat God regeert in que de Dios hemel, reina en la op tierra, aarde, que Dios reina debajo de la en zelfs tierra. onder de aarde. La soberanía de Dios Gods es soevereiniteit la base sobre la que descansa la confianza del is creyente. de basis van de vertrouwen van Saber de que gelovigen. nada ocurre por casualidad o de manera fortuita. Weten dat niks per toeval gebeurt. Saber que Dios tiene el control, En dat God de controle que heeft. Dios tiene el Dat conocimiento God de kennis y que heeft. Dios tiene el poder. En de macht.
para hacernos salir adelante om ons vooruit te sin laten importar gaan, en la crisis, zonder uit te maken el welke peligro crisis, o la gevaar situación en la que nos of encontremos. situatie waarin wij ons bevinden. Por favor, abre tu Biblia conmigo en el libro de Daniel, capítulo 4, los versículos 34 hasta el 37. We lezen uit Daniel 4, 34 tot met 37. Daniel, capítulo 4, versículo 34. Daniel 4, 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y bendije al Altísimo. Y alabé y glorifiqué al que gobierna por todas las edades y cuyo dominio, reino es sempiterno. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restaurado en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. No hay un tomo más poderoso sobre la soberanía de Dios que lo que el rey Nabucodonosor habló. Is niks groters wat kan vertellen over Gods soevereiniteit dan wat Nebukadnezar sprak. El emperador pagano, De heidenen die niet geloofden. el instrumento que fue usado para llevar en cautiverio a los habitantes del pueblo de Dios. Het instrument dat gebruikt werd om het volk van God gevangen te ¿Puede usted nemen. imaginarse? Kunt u dit voorstellen? Óigalo bien. Luister goed. Ahora dice Nabucodonosor, ahora bendigo yo al Altísimo. Nu zegt hij, ik zegen de Hoge. Permíteme contarle un poco acerca del contexto en el que Nabucodonosor escribió esto. En sta me toe om te vertellen over de context waarin hij dit schreef. Babilonia ha descendido, realmente regresaba de la conquista de Egipto. Babylonië keerde terug van de verovering van Egypte. Escuchan que Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, había muerto. En ze horen dat de koning, de vader van Nebukadnezar, gestorven was. Y este imperio tan poderoso, En deze machtige imperium, el imperio caldeo, el imperio babilónico, die van de Galdeën, de Babylonische, el pastor Díaz, Jimmy Díaz, nos contaba acerca de cómo Habacuc, el profeta Habacuc, habla diciendo, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, hazla conocer. en de voorganger vertelde net hoe Habakkuk spreekt over Heer, laat uw werk zien. Era la queja del profeta Habacuc De profeet Habakkuk de cómo era posible que Dios permitía que los impíos sprak hieruit dat hoe het mogelijk was dat de gobernaran sobre los justos, slechteriken sobre el macht pueblo hadden de Dios. over het volk van God. Era esa mezcla de sentimiento de un profeta Het was die mengsel van gevoelens van een que se profeet. indigna al ver cómo las huestes paganas destruyen al pueblo de Dios. Die niet kan begrijpen hoe de slechteriken het volk van God Habían vernietigen. sido llevados en cautiverios, Ze werden in gevangenschap genomen. engrillados de manos y pies, Gevangen door hun voeten en algunos handen. atados por garfios, uniendo nariz con nariz, En sommigen zelf vastgebonden van y en una neus tot especie de neus. fila india, En op een rare manier trasladado desde Judea werden ze van Judea hasta el norte, hasta Babilonia. naar het noorden in Babylonië gebracht. De este grupo, en la primera incursión que Nabucodonosor llevó desde Judea hasta Babilonia, En van de eerste groep die overgebracht werd van se Judea naar encontraban Babylonië Daniel, Sadrat, Mesad, Abednego. waren Daniel en zijn vrienden. Dios levantó profetas God liet profeten como las opstaan, profecías de Jeremías, de Habacuc. zoals van Jeremia en Habakkuk. Habían amancillado el templo de Dios. Ze hadden Gods tempel Había tomado los Gesloopt. utensilios que se utilizaban para glorificar y para honrar a Dios del templo que Salomón había construido. en hadden de voorwerpen genomen waarmee God werd aanbeden. Y habían sido depositados en el Dios pagano de los caldeos. En ze werden gelegd bij een God van ¡Qué de Galdeën. humillación! Wat een vernedering. ¡Cuánta presión! Wat een oppressie. Literalmente parecía que Judea había sido barrida de la En tierra. het leek of Judea weggehaald werd van de aarde. Y Habacuc se queja. En Habakkuk die ¿Hasta smeekt tot cuándo, God Señor? en klaagt en zegt tot Aviva wanneer, tu Heer? obra. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esto? Wek uw werk op.
El pueblo de Dios estaba en cautiverio en Het Babilonia. volk van God was in gevangenschap in Y Babylonia. Nabucodonosor En Nebukadnezar era un rey pagano que a pesar del trato de Dios con él, was een ongelovige God dat ondanks dat God met hem had no lo había gewerkt, reconocido como su Dios. hij hem nog niet had erkend als zijn God. Si usted se da cuenta, los primeros capítulos, capítulo 1, Als u kijkt naar hoofdstuk 1, donde Nabucodonosor tiene la primera experiencia con Daniel, waar Nebukadnezar zijn eerste ontmoeting had met con sus Daniel amigos, en zijn vrienden, donde el mismo rey los entrevista y los considera 10 veces mejores que todos sus sabios, en de koning hen interviewt en ziet dat zij 10 keer magos, beter zijn dan de magiërs, astrólogos. astrologen. En el capítulo 2, In hoofdstuk 2 el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño kreeg de koning een droom y se le ha olvidado. en vergat die droom. Y no hubo ningún hechicero, astrólogo, caldeo que pudiera recordarle el sueño y darle su interpretación. En er was niemand die hem de droom kon laten herinneren en de interpretatie kon geven. Con una orden de muerte sobre todos, En met een doodsbevel Daniel se levanta y le da una palabra y dice, yo te voy a revelar el sueño y su interpretación. staat Daniel op en zegt, ik zal je de droom laten herinneren en de interpretatie geven. Cada vez que Nabucodonosor tuvo una experiencia con la manifestación de la gloria de Dios, En telkens als de koning een ervaring kreeg met Gods macht, fíjense que Nabucodonosor siempre se refirió como el Dios de Daniel. kijk dat Nebukadnezar altijd sprak over de No God su van Dios. Daniel, niet mijn El God, Dios de Daniel. de God van Daniel. Cuando Daniel le reveló el sueño Toen Daniel de droom openbaarde y le dio la interpretación, en de interpretatie dice que gaf, Nabucodonosor se postró en tierra, staat er dat Nebukadnezar knielde op de elevó grond. a Daniel, le dio muchos presentes Daniel prees y dio una orden en een bevel gaf que fuera descuartizado dat ieder cualquiera que blasfemara die slecht sprak el nombre del Dios de Daniel. over de naam van de No God su van propio Daniel, Dios. niet zijn En eigen el God. capítulo 3 In hoofdstuk 3 tenemos la experiencia de 20 años después del sueño y la interpretación. hebben we de ervaring van 20 jaar na de droom Y tiene la experiencia con Sadrach, Mesach y Abednego que rehusaron adorar a la estatua en de vrienden van Daniel die niet een andere God wilden y aanbidden fueron lanzados al horno. en gestopt werden in de brandende oven. Y no sabemos, no hay ninguna evidencia de que Dios le permitió ver a la manifestación, a la teofanía de Dios en el horno, En er is geen bewijs dat hij het liet zien in de brandende oven, sino solamente a Nabucodonosor. maar alleen aan Nebukadnezar. Nabucodonosor dice, ¿no fueron 3 los que echaron en el horno? Want Nebukadnezar zegt, het waren toch 3 die we hebben gestopt Pues yo veo a in die 4. brandende oven. Ik zie Yo veo a 4. 4. Ik zie Y el 4. cuarto es semejante al hijo de los dioses. En de vierde is La net als de mentalidad zoon van pagana God. de Nabucodonosor. De ongelovige gedachte van Nebukadnezar. No tenemos nosotros ninguna explicación Hebben wij geen uitleg, cómo verklaring, Dios le abre los ojos a un pagano hoe God de ogen opent van para een manifestarle y ongelovige, dejarle ver la gloria de Cristo, una teofanía de Dios de glorie en el van Antiguo Jezus te Testamento. laten zien. Pero en todas las ocasiones, Maar in alle gevallen Nabucodonosor se refirió blijft Nebukadnezar como el Dios de zeggen, Daniel, als de God van Daniel, el Dios de Sadrach, Sadrach, el Dios de Mesach Mesach y el Dios de Abednego. en Abednego. Pero en el capítulo 4, Maar in hoofdstuk 4 ahora Nabucodonosor dice, zegt hij, ahora yo también bendigo nu prijs ik en loof ik ook al Altísimo. de koning Ya van de no habla hemel. del Dios de Daniel. Hij heeft het niet meer over de koning Hay un of de principio God van importante Daniel. aquí que debemos aprender. En er is een belangrijk principe die wij moeten Todas leren. las experiencias, Alle ervaringen, todos los milagros, alle wonderen, todas las revelaciones alle openbaringen no cambian el corazón de un hombre. veranderen het hart van een mens niet. Nabucodonosor había tenido la gloria Nebukadnezar had de de ver una glorie revelación de Cristo en el van de horno. openbaring van Jezus te zien in de brandende Haber oven. tenido la experiencia donde Dios mismo le reveló a él qué haría y qué pasaría en el tiempo. De ervaring waar God hem liet zien Pero wat er su zou corazón gebeuren in quedó de tijden. intacto. Maar zijn hart bleef hetzelfde. Amado hermano que me estás viendo, Geliefde broeder en zussen die naar mij es kijken. maravilloso ver la gloria de Dios sanando, Het is wonderbaarlijk om de glorie van God te zien resucitando genezen, muertos, doden te laten disfrutando de su opstaan, presencia, genieten van zijn viendo Dios aanwezigheid, abrir caminos en el zien desierto, hoe God een weg romper opent in de cadenas. woestijn, kettingen Pero breekt. déjame decirte una cosa, Maar laat me
Los milagros no cambian el corazón del hombre. Los milagros no cambian la forma de pensar del hombre. Lo que cambia la forma de vivir de una persona es un encuentro real y personal con Jesucristo. Hasta que el hombre no llegue a encontrarse con Dios mismo, por más beneficios, milagros, bendiciones que reciba, seguirá siendo el mismo pagano. Seguirá siendo el mismo hombre con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el capítulo 4 trata sobre la soberanía de Dios. Ahora yo, dice él, alabo al Altísimo. Conviene que yo cuente las maravillas que Dios ha hecho conmigo. Yo me he encontrado con Dios y Dios se ha encontrado conmigo. Ahora mi vida ha cambiado. Ahora yo adoro al Dios Altísimo y bendigo al que reina para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Si usted conoce el capítulo 4, sabrá Als u hoofdstuk 4 kent, dan weet u que Nabucodonosor volvió a tener un sueño. dat Nebukadnezar weer een droom kreeg. Y como les he dicho, el corazón del hombre inconverso, el hombre natural, no cambia por los milagros. En zoals ik heb gezegd, het hart van de mens verandert niet door de Cualquiera wonderen. diría que Nabucodonosor ya había aprendido la lección, En ieder zou zeggen dat hij de lessen had geleerd. pero volvió a tener un sueño. Maar hij kreeg weer een Él droom. recordó el sueño Hij herinnerde zich de droom y volvió a llamar a los mismos astrólogos, en riep dezelfde caldeos, astrologen, Galdeën, hechiceros y sabios. degene die aan het spiritisme deden Y en de cuando wijzen. no encontró quien le revelara el sueño, En toen hij niemand vond, volvió a acudir a Daniel. ging hij weer naar Daniel. Debió haber aprendido la lección. Hij moest toch zijn les hebben geleerd. Debió haber Zou llamado je a Daniel. denken? Hij moest Daniels eerst Él sabía que en Daniel moraba el Espíritu de Dios Hij wist dat in Daniel de y geest que van todas God las was. cosas les eran reveladas. En dat alle dingen openbaard konden worden. Pero cuando no encontró quien le revelara el sueño, Maar pas wanneer hij niemand vond, tuvo que acudir a Daniel. moest hij weer naar Daniel. Y Daniel le revela el trato de Dios con él En específicamente. Daniel herinnert zich Lo aan iba a het werk met hem. quebrantar y lo iba a humillar Hij zou hem vernederen para mostrarle om hem te laten zien que Dios tiene control dat God de controle heeft sobre todos los moradores de la tierra. over alle inwoners van het land. La primera razón sobre la que descansa la confianza del creyente es En de eerste reden en que Dios tiene control sobre los moradores de la tierra. waarom we vertrouwen moeten hebben op God is omdat God de Yo no controle sé heeft over alle inwoners van de ¿Quién wereld. tiene autoridad en tu trabajo, en tu país, En en tu vida? Ik weet niet wie autoriteit heeft in uw baan of Sobre in uw ti. leven over u. Pero lo que dice Nabucodonosor es una verdad. Maar wat Nabukadnezar zegt is een Todos waarheid. los habitantes Alle inwoners son considerados como nada delante de él. geacht als niks voor hem. Los moradores de la tierra, De inwoners van de los aarde, reyes, de koningen, los gobernantes, de los regeerders, hombres que rigen las naciones, degenen die están en hoofd las manos del zijn Señor. in Gods handen. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Alle delante inwoners de van él. de aarde zijn als niks voor Déjame hem. decirte que Dios tiene control de tu vida Laat me u vertellen dat y God tiene controle control de heeft tu over uw país leven, over uw y land, tiene control de tu gobernante. over uw No regeerder. importa el país corrupto al que pertenezca, Maakt niet uit hoe corrupt Dios uw land tiene is. control. God heeft de La controle. razón por la que Nabucodonosor comparte esta De experiencia reden waarom de koning dit deelt, es para que todas las naciones sepan is dat zodat alle naties weten que Dios tiene el control, dat God de controle que heeft. Dios es soberano, Dat hij soeverein que Él is. tiene dominio, Dat hij de que Él macht rige, heeft. que Él Dat gobierna. hij regeert. Así que Dios tiene control Dus God heeft de controle sobre los moradores de la tierra over de inwoners para van de hacerte aarde. justicia si estás siendo víctima de la Om injusticia, rechtvaardigheid uit te spreken. para als je een defender tu slachtoffer bent. causa, Om voor u te para vechten. sanar tu cuerpo si los médicos no pueden, Om uw lichaam te genezen. Als para de doktoren suplir niet tu kunnen. necesidad, Om uw nood te aunque kunnen hayas voorzien. perdido tu trabajo. Ook al heeft u uw baan Dios verloren. es soberano. God is He soeverein. venido a decirte que puedes estar confiado En ik kom u vertellen dat u vertrouwt porque Dios kunt zijn. gobierna en la tierra Want God regeert
A pesar de la opdagen, injusticia en la que nos encontramos, ondanks de onrechtvaardigheid a waarin pesar wij del ons sistema en verkeren, el que estamos envueltos, ondanks het systeem Dios waarin wij sigue zijn, siendo soberano. blijft God soeverein. Al final del tiempo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo Hij zegt, ik richtte mijn ogen y mi naar de razón hemel. me fue devuelta. En mijn reden werd Y bendije al teruggegeven. Altísimo En ik zegende y alabé Allerhoogste. y glorifiqué Ik gaf glorie en prijzing. al que gobierna para siempre, cuyo dominio es sempiterno Want zijn y su reino por todas las edades. koninkrijk is voor eeuwig. Todos los habitantes de la tierra Alle inwoners van son de aarde considerados como nada worden als niks y Él hace geacht. conforme al designio de su voluntad Hij doet conform zijn en el wil. ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien le pregunte qué En haces. niemand kan hem vragen, wat doe je? No hay quien detenga su mano. Niemand kan hem laten stoppen. Cuando se habla de la soberanía de Dios, Wanneer er gesproken wordt over Gods se habla de soevereiniteit, dos puntos importantes concernientes a su voluntad. wordt het gesproken over twee belangrijke Lo punten que se over conoce zijn como la wil. voluntad de Dios decretiva o decretada. Wat we kennen als Gods wil, Es la voluntad de Dios que se emplea y se cumple siempre. die altijd, Es la que nadie puede resistir. die niemand kan tegenhouden. Dios en medio de todo el sistema God te midden in het systeem lleva a cabo su obra. gaat zijn werk na. Por eso es que usted y yo somos importantes, En daarom zijn wij pero no belangrijk, somos indispensables. maar niet Porque la obra que onmisbaar. Dios tenga con Holanda, con esta iglesia, Want het werk dat God wil verrichten, quiera in yo o no Nederland, quiera, of in deze kerk, se wil ik llevará a het, cabo. of wil ik het niet, Aún zal het si vervuld yo worden. decido ponérmele, Zelfs als ik besluit Dios tegen me God quita in y te levanta gaan, a otro mejor que yo. laat God mij Porque weghalen en la ander voluntad de Dios komen. decretada, Want Gods wil die la al soberana, uitgesproken se is, lleva a cabo, caiga quien caiga. die wordt vervuld wie valt. No importa quién se le resista. Maakt niet uit wie tegen La ons voluntad de staat. Dios se llevará a cabo. Gods wil wordt vervuld. En el libro de los Hechos, capítulo 2, In Handelingen 2 Pedro decodifica este enigma. beschrijft Petrus dit. Ellos están dialogando. Pedro les dice Ze zijn aan het praten en Petrus zegt que Jesucristo fue entregado dat Jezus uitgeleverd werd de acuerdo al conocimiento anticipado de Dios conform de voorkennis van God y de acuerdo a la obra en het werk de Dios. van God. O sea, Dios de antemano Dus God al vooraf sabía y había entregado a Jesucristo wist en had Jezus al y uitgeleverd los había utilizado a ellos sin saberlo en had hen gebruikt zonder para te que weten, crucificaran a Jesús. zodat ze Jezus zouden Porque kruisigen. Cristo había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Want Christus was al voor de schepping van de aarde A quienes gekruisigd. ustedes crucificaron, Die jullie hebben gekruisigd, no lo hicieron porque el diablo los había usado. hebben jullie niet gedaan omdat Lo de que duivel pasa es que el jullie heeft mismo diablo es gebruikt. una marioneta en las manos de Dios. Zelfs de duivel is een marionet in Gods handen. La voluntad decretiva es la que sí o sí se lleva a cabo. Gods wil die uitgesproken is Pero degene die hay vervuld otra wordt. voluntad, Maar er is een la ander que se wil. llama la voluntad perceptiva de Dios. En die heet de wil van God. Estas tienen que ver con las reglas, leyes, principios que Dios comunica a sus hijos En heeft te maken met de principes, de wetten die God deelt met y zijn estos kinderen. tienen la capacidad de obedecerla o resistirla. En de capaciteit hebben om die na te komen. Hay un trato de Dios con tu vida. God werkt met uw leven. Hay un plan de Dios para tu vida. Er is een plan van God voor uw Pero leven. esa obra se llevará a cabo Maar die werk zal vervuld worden en consonancia con tu obediencia o con tu desobediencia. alleen als u ongehoorzaam Con bent, tu sometimiento o con tu rebeldía. gehoorzaam bent of als u rebels bent. Pablo lo describe de esta manera. En Paulus beschrijft het zo. Conviene que yo predique el evangelio. Het is goed dat ik preek over het Y evangelie. ay de mí si no predico el evangelio. En wow, wat is het slecht als ik dit niet doe. Porque si lo hago de buena gana, Want als ik het doe uit si goede lo hago wil, en obediencia, als ik het doe uit si lo hago gehoorzaamheid, para glorificar a Dios, als ik het doe om glorie te recompensa geven aan God, tendré. zal ik een beloning y krijgen. si no, Maar als ik het la niet doe, misión me ha sido encomendada. is de missie mij gegeven. Aquí no hay negocios. Hier kan je niet Aquí no hay onderhandelen. trato. Je kan niet onderhandelen. Si yo obedezco, Als ik gehoorzaam voy a ben, obtener zal recompensa. ik beloning ontvangen. Voy a ser bendecido. Zal ik gezegend Pero si worden. no obedezco, Maar als ik ongehoorzaam Dios la va a ben, llevar a cabo, aunque tenga que quitarme a mí del medio zal God het toch y doen, tenga ook que al moet levantar otro. van de weg.
Alguien puede decir amén. Kan iemand amen zeggen? Déjame decirte que no importa lo que esté pasando. Laat me u vertellen dat het niet uitmaakt wat u Dios meemaakt. tiene el control. God heeft de controle. A Dios no se le ha ido tu país de las manos. Uw land is nog Esta steeds pandemia in no Gods handen. escapa del control de Dios. Deze pandemie heeft zelfs God Las onder hebras de controle. tus cabellos en tu cabeza están contadas. Alle haren zijn geteld. Los door de Heer pajarillos op uw caen hand. si Dios lo determina. Er gebeurt niks Si zonder el dat God Señor het lo bepaalt. decide. Als God het beslist. Se mezclan la voluntad decretada y la voluntad perceptiva. Gods wil die wordt gemengd. Y es precisamente esa seguridad es lo que nos hace vivir a nosotros confiados. En die zekerheid laat dat wij vertrouwen Seguros. leven. Verzekerd. En primer lugar he dicho que Dios tiene control sobre los hombres. Ten eerste heb ik verteld dat God de controle heeft over alle En mensen. segundo lugar, déjame decirte, Dios tiene control sobre el mundo espiritual. En over de geestelijke wereld ten tweede. Todos los habitantes son estimados menos que nada. Alle inwoners worden geacht als niets. Y Él hace conforme a su voluntad. En el ejército del cielo, En hij doet conform zijn wil in het leger van de hemel. habla de que Dios no solo gobierna en la tierra, En dit praat over dat hij niet También alleen op aarde gobierna en el regeert, cielo. maar ook in de hemel. gobierna ante los ángeles, querubines y serafines. Voor de engelen, serafinen. Ministros que trabajan en favor de los herederos de la promesa. Minister die ten goede De la werken voor herencia de la belofte, salvación. De erfenis van de El mundo verlossing. espiritual trabaja a favor tuyo. De geestelijke wereld werkt ten goede voor u. Pero déjame decirte que también el mundo espiritual de las tinieblas está bajo el control de Dios. Maar ook de geestelijke wereld van de duisternis zijn onder He Gods venido a decirte controle. que no hay maldición, Ik kom u vertellen dat er no hay geen vloek brujo, is, no hay hechicería, geen heks, no hay potestad espiritual, geen duisterse no hay kracht principado de las tinieblas of een que koninkrijk pueda van duisternis resistir la voluntad de Dios. die tegen Gods wil Dios vechten. gobierna sobre el mundo de las God tinieblas. regeert zelf in de Dios duisterse tiene wereld. control sobre el mundo de las Hij tinieblas. heeft de controle daarover. Hay varios textos en la Biblia En er zijn que versen por in de medio de Bijbel sus historias Dios quiso mostrarnos a dat nosotros door middel van de verhalen God ons heeft laten que zien usted puede estar confiado, dat u vertrouwd kunt que zijn. Dios gobierna en el mundo de las Dat tinieblas, God regeert in de que el duisterse diablo no wereld. puede tocarte si Dios no lo Dat de determina. duivel u niet kan Y aanraken. als God siempre het niet Dios lo hará con un bepaalt. propósito. En God zal het altijd doen Su met een nombre doel. será glorificado. Zijn naam zal de glorie Tu vida krijgen. será bendecida. Uw leven zal gezegend worden. Permítame contarles acerca de algunas referencias En laat me praten over enkele donde se muestra que Dios gobierna en el mundo bewijzen waarin espiritual. we zien dat God regeert in de geestelijke ¿Recuerda usted la wereld. ocasión en que Pedro iba a ser zarandeado por el diablo? Herinnert u het geval dat Petrus verleid zou Jesús worden le door de dice a duivel? Pedro, Jezus zegt tegen Pedro, Petrus, Pedro, Petrus, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Satan heeft mij gevraagd Esto om u te muestra que el verleiden. diablo no tiene control en ninguna medida Dit laat zien dat de duivel si geen Dios no controle lo heeft determina. als God dit niet Satanás bepaalt. tiene que pedir permiso a Dios para acercarse a tu vida. Satan moet toestemming vragen om dicht bij u te komen. Que las circunstancias de este mundo no te hagan perder la Dat de esperanza. omstandigheden u de hoop niet laten verliezen. Que el trabajo de las tinieblas no te hagan caer a ti en temor. En het werk van de duivel u Ni niet ser laten vallen in víctima angst. de la depresión. Of slachtoffer Ni te de los worden van de ataques, depressie. ni de las presiones mentales o Of espirituales. de aanvallen van de duivel. Satanás tiene que pedir permiso. Satan moet toestemming Pero vragen aan Pedro, God. Maar puedes Petrus, estar tranquilo je kan gerust porque yo he zijn, clamado want ik heb para que tu fe gesmeekt, no falte. zodat je geloof Y una niet vez que vast hayas kan sido blijven. tentado, sea En restaurado. wanneer je verleid wordt, Yo zal je tengo hersteld control. worden. Ik heb de controle. Yo gobierno sobre el mundo de las Ik tinieblas. regeer over de duisterse Hay muchos wereld. creyentes víctimas del pánico, del temor del Er diablo. zijn vele gelovigen die slachtoffer zijn van de angst. Pero la palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 10 versículo 30. Maar Gods woord zegt in Johannes 10:30. Mis ovejas oyen mi voz Mijn schapen luisteren y yo naar las mijn stem. conozco. En ik ken y ze. nadie las puede arrebatar de mis En manos. niemand kan ze ontnemen van Mi mijn Padre que es handen. mayor que todos Mijn vader die groter is me dan la iedereen, ha dado heeft ze mij y gegeven. nadie En niemand la puede arrebatar kan ze van mij de la mano de ontnemen. su poder. Anda, diga un gloria a Dios, Zeg aleluya. glorie aan God. Usted U está bajo el cerco de Dios. bent onder Gods bescherming. El caso de Job, Bij het geval van Job. cuando Dios mismo le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job?
Wanneer God tegen Satan zegt, heb je mijn dienaar Job Y el gezien? mismo diablo le dice, En de duivel zelf zegt, ¿acaso teme Job a Dios de balde? heeft dan hij zomaar ontzag ¿Acaso voor u? no lo has acercado tú? Je hebt hem toch beschermd? Al trabajo de sus manos da Je bendición. geeft zegen aan het Y werk van todo zijn lo que handen. hace En prospera. alles wat hij doet, voorspoedt. Satanás reconoce el círculo Satan erkent que hay alrededor de los hijos de de Dios. bescherming die er is. Él Van gobierna. God. Hij regeert. Dice Nabucodonosor, conviene que yo testifique, comparte, declare, para que todos sepan Nebukadnezar zegt, het is goed dat ik que él hace conforme a su voluntad en el ejército del cielo wil dat hij soeverein y en el is. ejército de las Hij doet tinieblas. zoals hij wil. Todo cuanto él ha querido ha hecho. Alles wat hij wil, doet hij. Nadie puede tocar. Niemand Nadie puede resistir su poder. kan tegen zijn wil ingaan. Nadie tiene derecho para preguntarle, ¿qué haces? En niemand heeft het recht om te vragen, wat doe je? En la historia de los endemoniados gadarenos, In het geval van de bezetenen vemos cómo Jesús pasa de una escena a otra. zien wij hoe God van één scène naar de andere gaat. Intentan cruzar el mar de Galilea Ze willen de zee van y se Galilea levanta voorbij. una gran tempestad. En er komt een grote storm. El Señor se levanta y reprende los vientos De Heer staat op y ordena zegt al tegen mar de storm enmudecer. en de wind dat ze moeten stil Primera zijn. lección. Eerste les. Vean Kijk, que Dios tiene control sobre la naturaleza, dat God de controle heeft over que la de naturaleza le natuur. respeta Dat zelfs de natuur y se somete respect heeft a su voluntad. en onder zijn wil Pero al gaat. cruzar el mar de Galilea llegó a la región de Decápolis, Maar toen ze aan de andere kant waren ciudades griegas paganas. en hij in Griekse steden Y allí se kwam levantan unos endemoniados que salen de los sepulcros dando voces. en daar bezetenen opstaan die uit de graven komen, Nadie podía hacerle frente. niemand kon ze El pueblo tegengaan. estaba atemorizado por estos Het demonios. volk was in angst door deze Pero cuando demonen. llega Jesús, Maar toen Jezus daar kwam, encuentran el sometimiento de los demonios del mundo espiritual a los pies del Señor. zien ze dat zelfs de demonen zich onderwerpen El Señor aan God. echa fuera a los demonios Hij haalt de demonen weg y nos enseña. en laat ons zien, Lección número 2. les nummer 2, El reino de las tinieblas het koninkrijk van está de sometido al duisternis control del is Señor. ondergeworpen El aan de Señor controle reina van de sobre el Heer. mundo de las De tinieblas. Heer regeert El over Señor het reina sobre el koninkrijk poder van de duisternis. Satanás. De macht van El Señor Satan. reina sobre el imperio del diablo. Hij regeert over de imperie No hay van de principado, ni duisternis. potestad, ni reino de las tinieblas que pueda resistir el poder de Er Dios. is geen macht of koninkrijk El Señor die tegen reina. kan ingaan. God regeert. Lo que vemos al concluir. En wat wij zien wanneer we En concluderen. primer lugar, hemos dicho que el Señor es soberano sobre los hombres en la Eerste, tierra. God is soeverein, heeft controle over de inwoners En van segundo de lugar, aarde. decimos que Dios es soberano sobre el reino espiritual de las Ten tinieblas. tweede over de geestelijke wereld. Pero en tercer lugar, permítanme concluir diciéndoles, En ten derde, en zo concludeer ik, el creyente que reconoce la soberanía de Dios de gelovige die Gods soevereiniteit erkent, será bendecido. zal gezegend worden. Los versículos 36 y 37 dicen De versen 36 en 37 zeggen que le fue restaurada la razón, dat zijn verstand werd hersteld. el reino, Het koninkrijk que los magistrados, gobernadores, en de grote regeerders sabios volvieron a buscarle. hem weer gingen zoeken. Número 1, Punt nummer 1. Dios restaura lo que el diablo te robó. God herstelt wat de El duivel hombre je que heeft reconoce la ontnomen. soberanía de Dios, Dios le va a restaurar todo lo que le pertenecía y lo que el diablo le robó. De persoon die Gods soevereiniteit erkent, zal God alles herstellen wat ontnomen is door Luego de duivel. dice, y mayor gloria, Daarna staat y er mayor groter, poder, geen grotere y glorie mayor potestad me fue añadida. en positie werd mij gegeven. Dios no solo va a restaurar lo que te había robado el diablo, God zal niet alleen teruggeven lo que wat de habías duivel perdido, heeft sino que ontnomen, Dios te va a devolver maar hij zal je veel y meer luego geven. te va a añadir Veel meer geven. mayor riqueza, Veel groter mayor leven, bendición, groter zegen, mayor gracia, groter genade, mayor favor. groter He venido a ontvangenheid. declararte en el nombre de Jesús Ik kom verklaren que in si tú Jezus' naam, reconoces a Dios, dat als u God si tú erkent, reconoces que en la situación que estás, als u erkent dat in de situatie Dios waarin u sigue verkeert, teniendo el control. God de controle blijft Te hebben, mantienes con un espíritu receptivo, u met een geest blijft expectante, vertrouwen, afwachtend, dispuestos a ver la gloria de Dios manifestarse bereid om Gods en glorie medio te de tu manifesteren crisis. te zien, te midden Si in de estás en el crisis. hospital, Als u in het ziekenhuis si bent, estás en una prisión, of in een gevangenis, si ahí tú reconoces la soberanía de Dios, of als u erkent que Él gobierna, dat God que fuiste regeert, creado para su dat gloria, u geschapen bent voor
zijn que tu glorie. existencia se debe a Él, Dat u bestaat que hay un propósito que descansa de Él en ti. Een doel van hem rust in u. Dios va a restaurar lo que perdiste God zal herstellen wat je hebt y verloren. te va a añadir mucho En hij más. zal je veel meer geven. Si tú hoy no le has conocido, Als u hem nog niet hebt gekend, esta es la oportunidad para conocer. is dit de kans om dit te doen. Este es el día. Dit is de dag. No importa la situación en la que te encuentres. En het maakt niet uit in welke situatie u bent. Si tú lo reconoces hoy, Als u hem vandaag erkent, te aseguro que Dios va a restaurar lo que perdiste weet ik zeker dat God zal y herstellen wat je mayor hebt gloria te verloren. será añadida. En grotere glorie Es la zal misma gegeven experiencia que worden. escucho vez tras vez. Het is dezelfde ervaring die ik keer na keer hoor. ¿Por qué perdí tanto tiempo? Waarom heb ik zoveel tijd verloren? ¿Por qué esperé hasta este momento? Waarom heb ik zo lang gewacht? Recuerdo, Ik herinner después de yo haberle entregado mi vida a Jesús, dat nadat ik mijn leven had gegeven aan Jezus, invité mi amigo de infancia ik mijn jeugdvriend had uitgenodigd a pasarse un fin de semana conmigo para llevarlo el domingo a la iglesia. om een weekend met bij mij te blijven, om hem zondag naar de kerk Quería te contarle brengen. lo que me había sucedido. Ik wilde hem vertellen wat mij was Y después de overkomen. estar en el culto, En nadat ik in de dienst was, fuimos a mi casa gingen we naar mijn huis. y en la habitación En in de kamer le compartí lo que Dios había hecho conmigo. had ik gedeeld wat God in mijn leven had gedaan. Fue mi primera alma que gané para En Cristo. het was de eerste ziel die ik heb gewonnen voor Jezus. De rodillas frente a mi cama, Geknield voor mijn bed, hicimos la oración del pecador. hebben wij het gebed van de zondaar gedaan. Era mi primera vez que hacía la oración del pecador con otra persona. Het was de eerste keer dat ik dit deed met iemand. Pero cuando yo terminé me percaté Maar toen ik eindigde, zag ik que él estaba llorando. dat hij aan het huilen was. Y empezó de repente a golpear la cama. En hij begon te slaan op het bed. Y yo me asusté En ik schrok y le pregunté, ¿qué te pasa? en vroeg, wat is er? Y con mucha dificultad pudo articular con sus palabras En met moeite kon hij articuleren, esta frase. het volgende articuleren. ¿Por qué esperé tanto tiempo? Waarom heb ik zo lang gewacht? ¿Por qué no le rendí mi vida al Señor antes? Waarom heb ik hem niet eerder mijn leven gegeven? Teníamos los dos 14 años En we waren beiden maar slechts y él 14 se hallaba jaar. que estaba tarde. En hij achtte dat hij te laat Había was. desperdiciado 14 años de su vida. Hij had 14 jaar van zijn Él y leven su familia verloren. todavía sirven al Señor. En hij en zijn familie dienen de Heer nog. Y a ti te digo, En aan u zeg ik, ¿por qué has esperado tanto tiempo? waarom heb je zo lang gewacht? Hoy es día de salvación Vandaag is de dag van y verlossing. esta es tu hora. En dit is uw tijd. ¿Te gustaría entregarle tu vida al Señor? Wilt u uw leven geven aan de Él te Heer? dice, ven como estás. Hij zegt, kom zoals je bent. Las puertas de los cielos están abiertas. De deuren van de hemelen zijn geopend. Hijo mío, Mijn kind, dame hoy tu corazón. geef mij vandaag jouw hart. Todos los que quieran entregarle su vida al Señor, ahí donde estás, Eén ieder die zijn leven wil geven aan de te Heer, voy a daar waar je invitar a bent, arrodillarte nodig ik je uit om te knielen. frente al televisor, al teléfono, al computador. Voor je laptop, je tv, Arrodíllate kniel. y haz esta oración en voz alta conmigo. Maak dit gebed in luide stem met mij. Di conmigo, Padre Santo, Zeg met mij, Heilige Vader, hoy me arrepiento vandaag toon ik berouw de todos mis pecados van al mijn zonden. y te invito, En ik nodig u uit ven a mi corazón. om in mijn hart te komen. Yo confieso Ik belijd que Jesucristo es el Hijo de Dios, dat Jezus Christus de Zoon van God is, que murió por mí gestorven voor en la mij cruz del Calvario. aan het kruis. Y su sangre hoy En zijn bloed vandaag me limpia de todo pecado, reinigt mij me liberta de toda maldición van elk vloek y restaura y bendice el propósito de Dios en mi vida. en herstelt Gods doel in mijn leven. Desde hoy Vanaf vandaag soy hijo de Dios. ben ik een kind van God. En el nombre de Jesús. In Jezus' naam. Amén. Déjame orar por ti. Sta me toe om voor u te bidden. Padre, yo oro por todas las personas que han abierto sus corazones Vader, ik bid voor iedereen die y hun le han hart entregado hebben su geopend, vida. hun leven hebben gegeven. Señor, oro en el nombre de Jesús, ministrando el perdón, liberación y Ik salvación. verklaar vergiffenis, bevrijding en Sé verlossing. lleno del Espíritu Santo. Wees vol met de Heilige Espíritu Geest. de Dios ahora. Heilige Geest van God. Implanta la naturaleza de Dios. Leg de natuur van God. Libéranos del cautiverio del diablo y del Bevrijd ze pecado. van de duisternis. Y haz de ellos una nueva En maak creación. van hen een nieuwe schepping. Restaura Herstel y añade bendición. en geef zegen. Oro por tu pueblo. Ik bid voor
voor uw volk, o Heer. Declaro hoy En verklaar la soberanía de Dios en tu Gods vida, en tu soevereiniteit familia. in uw familie. Declaro sanidad sobre los enfermos, Genezing. a los que están en los hospitales, Die over in het a los ziekenhuis pastores, zijn, de voorgangers, a los hermanos de la iglesia. de broeders in het ziekenhuis. Recibid en el nombre de Jesús salud Ontvang genezing. por la obra de Door Jesucristo. het werk van Jezus. Te bendigo. Ik zegen Declaro jou. la soberanía de Dios Ik verklaar en el Gods nombre de soevereiniteit. Jesús. In Jezus' Vamos, naam. díselo.